अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल पेंडेमिक की सेकेंड वेव ने हिट किया है और इस बार अमवात बहुत ज्यादा हो रही हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। शायद पिछले स्पेल में हमें खौफ था, डर था, परेशानी थी, हम SOPs को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वो डर नजर नहीं आ रहा, अब वो खौफ नजर नहीं आ रहा। अब लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर कोरोना हो भी जाएगा तो जरूरी तो नहीं है कि मौत भी वाकई हो जाए, मगर ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग होती जा रही है बिकॉज वी आर शोइंग अ वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स कोविड। मैं आपको ये बताती चलूं कि सेहतमंद रहने के लिए बहुत सारे वाइटामिन की जरूरत है, लेकिन एक खास वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमारी इम्यूनिटी, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। ये वो ताकत है जो हमें इस काबिल करती है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों का सामना कर सके, मुकाबला कर सके, वो है वाइटामिन डी। और एक अलार्मिंग फैक्ट शेयर करती चलूं आपसे, 85 to 97% पाकिस्तानीज वाइटामिन डी डेफिशिएंट हैं। जी, हमारे अंदर वाइटामिन डी की कमी है और इस वाइटामिन डी की कमी की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत खराब है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। यहां कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात में कमी के बाद अब इनमें तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 28वें नंबर पर है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव आने का तनासुब 8.16% है। मुल्क भर में इंतहाई तशवीशनाक मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। क्या आप कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं? ये जानने के लिए अपने जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम के काम को समझना होगा। आपका मुदाफ़ियती निज़ाम आपको बीमारियों से बचाता है और ये इन्फेक्शन होने के बाद ही इससे निमटता है। हमलावरों से मुकाबले के लिए आपका जिस्म केमिकल्स और वाइट ब्लड सेल्स खारिज करता है। अब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आम नहीं हुई, मगर पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च जारी है। अब सवाल ये है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। एहतियाती तदाबीर यानी मास्क का इस्तेमाल और बाकायदगी से हाथ धोना इस सिलसिले में काफी मददगार साबित हो सकते हैं और अपने जिस्म को और इसके मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाना भी अब तक की बेहतरीन तदबीर है। अपने जिस्म में विटामिन डी के तनासुब को बरकरार रखें। एक रिसर्च के मुताबिक 80% कोरोना मरीजों में विटामिन डी की शदीद कमी पाई गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि विटामिन डी इस बीमारी से लड़ने में काफी मुअस्सर है। रिपोर्ट आपने देखी, सिचुएशन अलार्मिंग है। विटामिन डी की कमी क्यों है हमारे अंदर, और अगर ये डेटा, ये फैक्ट्स ट्रू हैं, 85 to 97% ऑफ पाकिस्तानीज आर विटामिन डी डेफिशिएंट, तो आज तक हम खामोश क्यों थे? हम क्यों सो रहे थे? जब हम ये जानते हैं कि इम्यूनिटी के जरिए ही हम किसी भी किस्म के मर्ज का या वायरस का मुकाबला कर सकते हैं, तो हमने इतनी देर क्यों कर दी? मेरी मेहमान है डॉक्टर सैयदा सबा असलम, जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है विटामिन डी, क्यों है जरूरी विटामिन डी का हमारे जिस्म में होना, और कोविड के हालात जब पूरी दुनिया में चल रहे हैं तो कैसे हम खुद को मजबूत रख सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबा। वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। बल्कि शुक्रिया आपका कि आप ये अवेयरनेस रेज कर रही हैं। डॉक्टर साहब, विटामिन डी हमने सुना है, इतने सारे विटामिन की इकसाम है, लेकिन विटामिन डी जरूरी क्यों है? विटामिन डी है क्या, और हमें किन सोर्सेज के जरिए विटामिन डी मिल सकता है? ओके, विटामिन डी जो अमूमी तौर पे आम ज़बान पे सनशाइन विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि ये धूप से मिलता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन हर एक को थोड़ा बहुत आइडिया है कि ठीक है, विटामिन डी लो, धूप लो, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। लेकिन हमें ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि इट्स मच बियॉन्ड द बोन्स, इट्स नॉट जस्ट द बोन्स। सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, आपके दूसरी बहुत से आपकी इम्यून बूस्टिंग के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मस्कुलर हेल्थ एंड जनरल
even as simple as skin and hair, even jild, skin, hair fall, obesity. So basically from head to toe it has many roles just beyond the bones. اور اس کے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس کے ریسیپٹرز آپ کے آرگن، ہر آرگن پہ، ہر ٹیشو پہ وائٹامن ڈی کا ریسیپٹر پایا جاتا ہے. اب جیسے ہم اگر آج کل کی ہی بات کریں جو کووڈ جو چل رہا ہے، امیونٹی، تو امیون بوسٹنگ کے حوالے سے اٹس نتھنگ نیو. میں ذرا سا تھوڑا ہسٹوریکل جانا چاہوں گی تھوڑا پیچھے سے، کہ ہمارے یہ ایک نئے الائی نہیں ہے، یہ ہمارا بہت پرانا فرینڈ ہے وائٹامن ڈی. بیسکلی 1918 میں جب یہ اسپینش فلو اسی طرح ہمارا ایک آیا تھا، پینڈیمک تھا، دا ورلڈ ملینس آف پیپل ڈائڈ ان دیٹ. اس وقت کیونکہ کوئی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل ایز سچ کوئی ویکسینیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا اس وقت، جو جس طریقے سے مریضوں کا کیمپس ہوتے تھے ان کے بیڈس وہ باہر دھوپ میں لگاتے تھے تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ، پھر یہ آبزرو کیا گیا کہ اس میں ان کی ٹریٹمنٹ میں بہتری آتی ہے، ان کو وائٹامن ڈی ملتا ہے. اور اس وقت تک جبکہ کوئی ڈسکور بھی نہیں ہوا تھا، لیٹر ان دا 1920s and 30s اٹ واز ڈسکور، لیکن کیونکہ ان کی آبزرویشن تھی تو وہ ان کے بیڈس باہر لگاتے تھے. دین کمنگ لیٹر ان 1970s جب یہ ٹی بی، اس وقت بہت مہلک بیماری تھی، اس وقت ان کی مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کے خلاف کوئی اینٹی بیکٹیریل، کوئی اینٹی بایوٹک نہیں بنی تھی. اس وقت کاڈ لیور آئل جو ایک ریچسٹ سورس آف وائٹامن ڈی مانا جاتا ہے، وہ ان کو پلایا جاتا تھا ایز اے ٹریٹمنٹ فار ٹی بی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں، سالوں سے چل رہی ہے. اب اگر ہم کووڈ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ جب یہ شروع ہو رہا تھا کووڈ ان دا فرسٹ فیو منتھس، مارچ اپریل میں، تو آبزرویشنل اسٹڈیز اور ایپیڈیمیولوجیکل اسٹڈیز جس کو ہم کہتے ہیں، جیوگرافیکل اسٹڈیز، اس میں یہ دیکھا گیا کہ کچھ کنٹریز میں یہ کووڈ زیادہ ہے اور کچھ میں کم پھیل رہا ہے. کچھ لوگوں میں یہ مہلک ثابت ہو جاتا ہے، ان میں وفات ہو جاتی ہے، فیٹلٹی ریٹس ہوتا ہے، اور کچھ میں ایک موسمی نزلہ زکام کی طرح آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ پروفائلز شو کر رہا ہے. تو جب یہ ایپیڈیمیولوجیکل اور جیوگرافیکل اسٹڈیز آئیں تو یہ دیکھا گیا کہ جن ممالک میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی، جو ہمارے ایکویٹوریل ایک تو ریجن ہے جس میں ہمارے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، یہ سارے کنٹریز اس ریجن میں آ رہے ہیں. اس میں کیونکہ دھوپ کی زیادتی ہے اور ایکویٹوریل سے اوپر سردن اینڈ ناردرن ہیمسفیئر جو 30 لیٹیٹیوڈ سے ابو اینڈ بلو، تو ان میں دیکھا گیا کہ یہ زیادہ پھیل رہا ہے کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی زیادہ تھی. لیٹر آن پھر یہ ہائپوتھیسیز آنے لگ گئیں، آبزرویشن، پھر اس پہ ایکسپیریمنٹس، ٹرائلز ہونا شروع ہوئے. دین لیٹر آن ان اراؤنڈ جولائی ٹو اگست دس RCT ایک رینڈمائز کنٹرول ٹرائل ہوتا ہے جو ریسرچ کی دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت اس کو RCTs کو مانی جاتی ہے. اس کا فرسٹ ریزلٹس سامنے آئے اور اس سے انہوں نے یہ دیکھا کہ جن پیشنٹس میں ایک تو اس کا پروٹیکٹیو رول بھی ہے اینڈ دین تھراپیوٹک. پروٹیکٹیو رول جو انڈونیشین اسٹڈی ایک دوسری تھی، اس نے یہ بتایا کہ جن پیشنٹس میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں 98% فرٹیلیٹی ریٹ تھا، یعنی 98% افراد موت کا شکار ہو سکتے تھے، اور جن میں نہیں تھی کمی اس میں سے صرف 4% افراد. یہ ایک کو ریلیشن تھی. لیکن پھر جب یہ اسپینش RCT جب ریلیز ہوا، پبلش ہوا اگست میں، انہوں نے یہ دیکھا، وہ تھی تو ایک چھوٹی اسٹڈی 76 افراد پہ تھی، اس میں سے انہوں نے 50 لوگوں کو دیا وائٹامن، ڈفرینٹ 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا. آدھے لوگوں کو وائٹامن ڈی 50 لوگوں کو دیا اور 26 کو نہیں. تو پھر اور نارمل ٹریٹمنٹ ان کی رکھی. تو اس میں جو دیکھا گیا کہ 49 صرف 50 میں سے صرف ایک مریض جو تھا وہ ICU میں داخل ہوا اور اس کی پھر موت واقع ہوئی، تو 2% وہ بنتا ہے. اور 76 میں سے تقریباً 13 افراد 26 میں سے جو باقی گروپ تھا اس میں سے 13 جو نیئرلی 50% بنتا ہے ICU میں لینڈ اپ ہوئے اور فرٹیلیٹی ریٹ ان میں ہائی ہوا. تو اس سے پھر یہ ثابت ہونا شروع ہوا. پھر ڈفرینٹ کنٹریز نے، اب آئرش گورنمنٹ نے، اسکاٹش گورنمنٹ نے، ویلز کی گورنمنٹ، اب UK گورنمنٹ نے بھی اپنی ویب سائٹس پہ کلیئرلی کیٹیگوریکلی مینشن کر دیا ہے کہ پلیز میک شیور کہ آپ کا آج کل کا وائٹامن ڈی کا لیول صحیح ہو. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں یہ سب کو اویئرنیس کرنا چاہوں گی کہ کنٹریز نے اپنی آفیشیل ویب سائٹس پر یہ لگا دیا ہے کہ پلیز اپنا انشور کر لیں، خصوصاً اس پینڈیمک کے دور پہ، کہ آپ کا وائٹامن ڈی لیولز بالکل ٹھیک ہیں. بلکہ ابھی UK نے بہت اچھا اسٹیپ یہ لیا ہے کہ لاسٹ ویک انہوں نے 2 ملین پیپل کو وائٹامن ڈی فری
करने का ऐलान किया है। तो मोस्ट वल्नरेबल पीपल, फ्रंट लाइनर्स, देन ओल्ड एज होम के जो हैं, तो उनकी वो सिलेक्शन है कि कौन कौन से किसको अभी देना है। तो बिकॉज एविडेंसेस वर कमिंग अप, सो देयर इज नो रिस्क ऑफ टेकिंग इट। इसका इतना कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। इट्स बीइंग कॉल्ड ओल्ड एलाई इन अ न्यू वॉर। आप अपने बजाय इसके कि हम वो बड़ी पिक्चर्स पे जाएं कि नहीं वैक्सीन ही आएगी तो बचेगा, या कोई बहुत बड़ी दवा या मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके कोई एक वैक्सीन आएगी तो शायद, एक पुराना आपका साथी है जिसने हमेशा से साथ दिया है और ये हिस्ट्री तारीख दिखा रही है, तो आप उससे अपनी ना सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत अपने अपने घर वालों की, अपने आसपास वालों की, एटलीस्ट आप ये मेक श्योर कर लें कि आपका लेवल्स आजकल सही है। डॉक्टर साहब चले हम ये मान लेते हैं कि आज के प्रोग्राम को देखकर बहुत से लोग कहेंगे कि ठीक है अब हमने विटामिन डी चाहे सप्लीमेंट की फॉर्म में हो या धूप की फॉर्म में हो या हमारी ग़िज़ा बेहतर हो जाए, हमने आज से इंटेक शुरू कर दिया, कितना वक्त लगेगा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट होने में? देखिए, इट्स नॉट अ मैजिकल बुलेट कि ये अब हमने आज ही खाई और बिल्कुल कल, और ये बिल्कुल भी मैं इसको भी डिस्क्लेमर करना चाहूंगी कि ये नहीं हो कि ये खा के आप समझे कि आप मास्क पहनना छोड़ दें या सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दें और हाथ धोना छोड़ दें। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, डेफिनेटली ये ऑल दीज आर जस्ट सपोर्टिव। ये हम अभी जिसको कहते हैं ना लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, अभी आप रिस्क ना ही लें तो बेहतर है। अभी वो सारे तो मेजर्स आप करें ही, लेकिन ये क्योंकि एक इम्यून बूस्टर स्टडीज ने साबित कर दिया है, साइंस से थोड़ी सी मदद ले लें तो अच्छी बात है, तारीख से थोड़ा सा सबक ले लें तो अच्छी बात है। तो हाँ, ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि आज आपने खाई तो आप कल बिल्कुल वो हो गए ये, लेकिन इट विल टेक टाइम। इट्स नॉट अ स्विच दैट यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर इम्यूनिटी जस्ट एट द मोमेंट, बट यू कैन फर्स्ट आइडियली यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड। अपने आप को टेस्ट कराएं, देखें अपने लेवल्स, क्योंकि जिस तरह आपने मेंशन किया कि 85 से 98%, 85 to 97%, now that's a big number. 97% का मतलब यानी हर एक को, like nearly everyone in Pakistan is suffering from D deficiency. So probably you would be deficient. Get yourself tested, अपना टेस्ट कराएं, देखें अपने लेवल्स, उस हिसाब से आपका नॉलेज डॉक्टर जो भी आपको बताता है कि भाई आप इतनी डोज लें, इतने हफ्ते लें, रोजाना की लें, पूरी रेंज आ रही है, यानी 400 से लेकर आपकी 2 लाख यूनिट्स हैं, 10,000 है, 5,000 है, जो आपके लिए बेहतरीन होगा वो बताया जाएगा। पाकिस्तान वन ऑफ द वेरी लकी कंट्रीज जिसके अंदर हर तरह का मौसम है और यहाँ सर्दी भी हो तो भी धूप होती है, मगर डॉक्टर साहब ये बताइए कि धूप किस वक्त की अच्छी है, क्या कपड़ा हमारे जिस्म पे होना चाहिए कि हमें ये अंदाजा हो कि ये धूप हम वाकई एब्जॉर्ब करें तो हमें इससे विटामिन डी मिल रहा है, इसको जरा डिटेल में हम सबको बताइए। वेरी नाइस, हमारा यही कॉन्सेप्ट है यूजुअली कि नहीं धूप तो बहुत है, अगर धूप की कमी या विटामिन डी की कमी होगी तो शायद नॉर्दर्न एरियाज में होगी जहाँ शायद थोड़े से बादल, या ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में होगी, फिर भी क्यों इतनी बड़ी तादाद है, ये क्वेश्चन राइज होता है। धूप है तो बहुत है, लेकिन क्या हम धूप लेते हैं? क्या हम वाकई 10 से 3 बजे की धूप जो विटामिन डी हमारी बॉडी में बनाने के लिए जरूरी है, यूवीबी रेज एक सर्टेन एंगल पे, जिसको जेनिथ एंगल कहते हैं, उस पे आपकी जिल्द पे पड़ना चाहिए, आपको वो तपिश फीलिंग आनी चाहिए। 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट इन द सन, शीशे के अंदर बैठ के नहीं, लाइक खिड़की से वो नहीं आएगी, वो फिल्टर हो जाएगी, कवर्ड क्लोथिंग के साथ नहीं, एटलीस्ट आपका 20% ऑफ योर स्किन शुड बी एक्सपोज, और हफ्ते में 2 से 3 दफा आपको ये वेस्टर्न टर्म्स में कहूंगी तो सन बाथिंग जिसको वो कहते हैं, लेकिन आप बताएं हम में से कितने लोग सन बाथिंग के शौकीन हैं, या सन बाथिंग को तो छोड़े, इनफैक्ट वी हैव अ सन अवॉइडेंस बिहेवियर। हम लोग जनरली भी अगर बाहर निकले भी तो हम शेड के अंदर खड़ा होना पसंद करेंगे, सन ब्लॉक लगा लेंगे डेफिनेटली। हमारा एक तो नेचुरल सन ब्लॉक, डार्क स्किन की वजह से मेलानिन पिगमेंट दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल सन ब्लॉक, वो कुदरत ने हमें दिया था क्योंकि हम इस रीजन में रह रहे थे, इक्वेटोरियल रीजन में रह रहे थे, लेकिन वो कैंसर के बचाव के लिए, लेकिन हम तो फिर खुद भी उसके ऊपर लगाने लग गए और खुद ही अवॉइड कर रहे हैं। अगर चहलकदमी कर भी लेते हैं, जो बहुत अच्छे लोग हेल्थ कॉन्शियस लोग करते हैं कि ठीक है हम रोजाना सुबह की वॉक ले लेते हैं, थोड़ी बहुत धूप लगा लेते हैं, तो वो मैं कहूंगी उससे आपका नहीं बन रहा है। उससे 8 बजे की धूप, 9 बजे की, 7 बजे की उस धूप से आपका नहीं बनेगा विटामिन डी। 10 से 3 के दरमियान, 10 से 3, और वही अवॉइड करने का टाइम है, और वही हम अवॉइड करते हैं। उसी वक्त हम घरों में बैठे होते हैं, उसी वक्त अगर ऑफिस के वर्किंग लोग हैं, सिडेंटरी
sedentary lifestyle, indoor lifestyle, sun avoidance behavior, covered clothing, हमारी cultural practices हमें allow नहीं करती हैं कि हम इतना expose हों. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस्म के किस हिस्से पे, मतलब हम चेहरा भी छुपाते हैं, हम चाहते हैं हमारे बाजू भी कहीं, एक आम लफ्ज है जो कि नहीं कहना चाहिए लेकिन हाय हमारा चेहरा काला हो जाएगा या हमारी स्किन डार्क हो जाएगी, हम उससे बचते बचते हम अपने आप को धूप से बचाते हैं. जिस्म के किस हिस्से पे धूप का लगना जरूरी है? और आपने बहुत अच्छी बात की, जहां हमारे जिस्म में तपिश महसूस होने लगती है हम फौरन से उस जगह से हट जाते हैं, मगर आपने कहा उस हालत में 15 मिनट बैठना है ताकि विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके. जिस्म के किस हिस्से से आपको मैक्सिमम सनलाइट अगर आप पे पड़े तो आपको विटामिन डी मिलता है? ठीक है, आप अपने चेहरे को एक्सपोज ना करें आपको, और चेहरे का तो ये भी है कि फिर उससे सन डैमेज भी हो सकता है, स्किन की आपकी डैमेज, सनबर्न हो सकता है. आप अपने लेग्स अप टिल द नीज, लाइक घुटनों तक आप उसको एक्सपोज कर लें. आप अपनी स्लीव थोड़ी सी फोल्ड कर लें. 10 to 20% इवन अगर आप अपनी स्किन को एक्सपोज कर सकते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट. बट अगेन एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स, 10 से 3 बजे की धूप हफ्ते में 3 दफा, ये अगर आप नहीं ले रहे तो प्लीज फिर कंसिडर योर लेवल्स. आप अपना जरूर चेक कराएं क्योंकि फिर बहुत चांसेस हैं कि आप में डेफिशिएंसी होगी. अदरवाइज इफ यू आर नॉट मेकिंग श्योर कि आपकी ये इतनी आप हफ्ते में 3 times 20 मिनट्स और फिर फुल एक्सपोजर, नॉट इनसाइड द विंडो, नॉट इन कवर्ड क्लोथिंग, फिर आप अगर इंश्योर कर सकते हैं देन यू डोंट गो फॉर एनी सप्लीमेंटेशन ऑफ फूड. अदरवाइज प्लीज गेट योर सेल्फ चेक. और आपने चेक की बात, डॉक्टर साहब, एक आम इंसान जो नहीं जानता कि मुझे कैसे पता लगे मेरे अंदर विटामिन डी, मैं कैसे चेक कराऊं, वो चेकअप का तरीका क्या है, ये हमारे आम पाकिस्तानियों को प्लीज बताइए. ठीक है, देखिए चेकअप का आइडियली तो तरीका टेस्ट कराना ही है. ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी एक सीरम लेवल्स का चेक करते हैं. लेकिन अगर आप में कोई भी ऐसे अलामात जिस तरह पट्ठों में दर्द, हड्डियों में दर्द, बैठ के उठ नहीं सकते, एक दफा बैठ गए तो उठने में मुश्किल हो रही है, पसीने का ज्यादा आना, माथे पे पसीना आना जब आप बहुत ज्यादा एक्सर्शनल काम ना किया, फिर भी हाथ पे माथे पे ज्यादा पसीने का आना, बहुत ज्यादा थकावट फील होना, हर वक्त आप जिस्म में थकन और वो फील करना, स्लीपिंग डिसऑर्डर जिसको नींद का नहीं आना, रात को नींद नहीं आ रही लेकिन दिन में आप ड्राउजी रह रहे हैं, फ्रेश, अपने आप को तवाना फील नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं. क्योंकि ये सारी अलामत इतनी सटल है कि हम लोग एक जनरल टेंडेंसी इग्नोर कर देते हैं. ऐसी सारी अलामत को इग्नोर कर रहे होते हैं और आगे बढ़ होते हैं. आयरन फिर भी चेक करा लेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करा लेंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं भी करा सकते, ऐसी कोई भी आप में कमी आपको फील हो रही है, बालों का गिरना, बिला वजह वजन बढ़ना, इवन ये भी बहुत से खवातीन में, मर्दों में ये है कि वेट गेन, उनकी डाइट ऐसी नहीं है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं लेकिन वेट गेन हो रहा है, तो आप अपना विटामिन डी लेवल चेक कराएं और बहुत चांसेस हैं कि आपका विटामिन डी लेवल कम होगा. विटामिन डी लेवल के कम होने से क्या हमारे जो जहनी हमारी एक हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, क्या उस पर भी इफेक्ट पड़ता है डॉक्टर साहब? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. जिस तरह मैंने शुरू में बताया आपको कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन, हर रिसेप्टर, हर उस पर एक रिसेप्टर विटामिन डी का मौजूद है. जिस तरह एक दिमाग में एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस जो अब बादाम के साइज का होता है, तो इट कंट्रोल्स मेनली ऑल द एंडोक्राइन, हमारे सारे हार्मोन्स को वो कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन, स्लीप हार्मोन, मूड हार्मोन्स, उन सारे केमिकल्स को बेसिकली कंट्रोल करता है. उस पे जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं, तो जाहिर है जब आपकी कमी होती है तो नींद का पूरा भरपूर नींद नहीं आना, जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप. क्वालिटी स्लीप 8 घंटे की भरपूर नींद नहीं आए, बेचैनी रहती है, या फिर आप उठ रहे हैं तो आप थका हुआ फील कर रहे हैं, अपने आप को तरोताजा फील नहीं कर रहे. डिप्रेशन बिला वजह होना, एंजाइटी होना, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन इतना कॉमन, और स्पेशली हमारे कोविड के उसमें तो बहुत, इवन सब लोग जॉब्स के मसले चल रहे हैं, इंडोर हाउस क्वारंटीन में सब जा रहे हैं, और फिर न्यूज ऐसी आ रही हैं, डिप्रेसिंग न्यूज, तो उन सबसे डिप्रेशन, एंजाइटी वैसे ही हमारे माशरे में एक जनरल बढ़ गया है उसकी, और इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से भी आपका विटामिन डी. तो ये बेसिकली एक कन्वर्जेंस हो गया 2 पेंडेमिक्स का. विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो ऑलरेडी थी, बल्कि अभी मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि ये पेंडेमिक का नाम इसको ना दें, इसको कहें सिंडेमिक, बिकॉज
اگر پینڈیمک ہوتا تو جس طرح ہمارا پہلے یہ پلیگ اور اسپینش فلو یہ تو سارے لوگ یکساں طور پہ ایک طرح کے سمٹمس دکھاتے, ایک طرح کی اموات ہوتی. سنڈیمک کیونکہ آلریڈی یہ ان میں زیادہ دیکھا گیا جن میں آلریڈی کوئی کمی ہو, آلریڈی وہ دل کے امراض میں مبتلا ہو, ڈائبٹیز ہو, شوگر ہو, وٹامن ڈی کی کمی ہو, تو یہ اس میں سے بڑھ کے آپ کیا آلریڈی آپ کمزور تھے اور پھر اس نے بھی حملہ کر دیا, تو اس وجہ سے آپ کا ریئیکشن زیادہ ہو جاتا ہے, آپ کی فرٹیلٹی ریٹس, آپ کے کمپلیکیشن میں زیادہ چانسز ہے. تھینک یو سو مچ فار یور وائز ورڈز. اللہ کرے کہ جو ایک بہت الارمنگ ایک ڈیٹا ہے 85 to 97%, which means کہ almost every Pakistani is vitamin D deficient. ہم ویکسین کا انتظار نہیں کر سکتے, ابھی تک کیور نہیں آیا, کب آئے گا ہم نہیں جانتے, لیکن ہم نے خود کو وی ہیو ٹو بریس آور سیلز اپ, ہمیں خود کو تیار کرنا ہے, اور واحد طریقہ یہ ہے کہ ہماری امیونٹی, ہماری قوت مدافعت بہترین ہو جائے, تاکہ نہ صرف یہ وائرس بلکہ کوئی بھی اور ڈیزیز ہو تو ہم اس قابلوں کے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. وائٹامن ڈی کی انٹیک کو بہتر کیجیے, یہ فی الحال واحد طریقہ ہے اس پینڈیمک سے بچنے کا. بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے, لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو, وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی, اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں, اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے؟ اسی لیے اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کرنی ہے. رش والی جگہوں پر سب کو نو ماسک نو سروس کے اصول پر سختی سے عمل کرنا ہوگا. جن جن شہروں میں احتیاطی تدابیر کے لیے ہدایات جاری کی ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں. شادی ہالز کے بجائے اپنی تقریبات کھلے گراؤنڈ میں کریں. آئیے ہم سب مل کر حکومت پاکستان کی جاری کی گئی ہدایت پر عمل کریں اور کورونا کو شکست دیں. اب احتیاط اور بھی زیادہ. 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 جان ہے تو جہان ہے, ہم نے خود کو مضبوط کرنا ہے, خود کو صحت مند معاشرہ بنانا ہے. وائٹامن ڈی ضروری ہے, اور دل کے امراض جن لوگوں کو زیادہ ہیں ان کو کووڈ نے زیادہ ہٹ کیا ہے. ان دو موضوعات پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غزالہ ندیم جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید اللہ شاہ جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں. یہ دونوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ. بہت شکریہ وقت دینے کا. بینگ اے کارڈیولوجسٹ, آپ نے دیکھا کہ ابھی جو کووڈ کی سیکنڈ ویو آئی ہے اس میں وہ لوگ جن کی پری میڈیکل کنڈیشنز تھیں یا جن کو ہارٹ پرابلمس تھے, انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا اور بہت سے ہیل نہیں کر پائے بیکاز آف دس پینڈیمک. تو کتنا ضروری ہے دل کی صحت کا خیال رکھنا. جہاں ہم اتنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہاں دا مین پمپنگ آرگن آف دا باڈی, کہیں وہ نگلیکٹ تو نہیں کر جاتے؟ ہاں, ہمارے جو جنوبی ایشیائی علاقے ہیں ان میں دل کی بیماری جلد آتی ہے اور شدت سے آتی ہے. ہماری رگیں جو شریانیں ہوتی ہیں وہ کوکیشنز جو ہیں ان کے مقابلے میں ہماری رگیں چھوٹی ہوتی ہیں, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کا ہماری جو جینز ہے, جینیٹکس ہے, اس کے ساتھ تعلق ہے, اور اس کا ڈائبٹیز سے تعلق ہے. یہ آپس میں سارے ملے ہوئے ایک کنٹینیوم ہے جسے تسلسل کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم انڈسٹریل ایج میں آئے ہیں اس میں یہ بیماریاں زیادہ ہوئی ہیں. لوگ خیال نہیں کرتے, اسموکنگ بہت زیادہ ہے, ورزش کا کوئی تصور نہیں ہے, اور یہ وائٹامن ڈی کی کمی دل کی بیماریوں اور وائٹامن ڈی کا یہ صرف ایک تعلق ہے جو ابھی تک آیا ہے کہ جن لوگوں میں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں,
ان میں وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہوتی ہے، لیکن یہ لائف سٹائل ایشو ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسرسائز نہیں کرتے، باہر نہیں نکلتے، دھوپ انہیں نہیں ملتی ہے اور صحت مندانہ خوراک نہیں کرتے. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو دل کی بیماریاں ہیں، تو کووڈ آپ کو زیادہ متاثر کرتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو کووڈ ہو جاتا ہے اور سیویئر فارم ہوتی ہے تو وہ آپ کے دل کو متاثر کرتی ہے بڑی بری طرح. ہم بات کریں وائٹامن ڈی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اگر ہم ایک عام فہم انسان سے ایک عام زبان میں بات کریں کہ وائٹامن ڈی ہے کیا اور وائٹامن ڈی ہمیں کہاں سے ملتا ہے. ہم نے یہ تو سنا کہ دھوپ سے ملتا ہے، لیکن پاکستان میں تو ہر کوئی دھوپ میں پھرتا ہے. اس کے باوجود بھی جو ریشو ہے 85 سے 97% لوگ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہیں، وہ کیوں ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. ہم لوگ دھوپ سے بچتے بھی ہیں، دھوپ میں پھرتے بھی ہیں، لیکن اس سے بچاؤ بھی کرتے ہیں. ہم خواتین خاص طور پہ کورڈ اپنے آپ کو کر لیتی ہیں، اور جو اپنے آپ کو کور نہیں کرتی وہ سن بلاک یوز کرتی ہیں تاکہ وہ اس میں گورا رنگ جو ہے ہمارے ہاں بڑا فیوریٹ چلتا ہے. دیٹ از اے فیکٹ کہ ہماری لوگوں کی پسند یہ ہے، اور اس سے ہم اپنا نقصان کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو ڈارکر سکنز ہیں نا، ان میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سن اس پہ افیکٹ نہیں کرتی، وائٹر سکنز پہ بہتر کرتی ہے لائٹر سکنز پہ. تو باہر ہم لوگ ہمارا نہیں ہے سن ہونے کے باوجود ہمارے ہاں وہ سن بیدنگ جو گورے کرتے ہیں آبویسلی ہم نہیں کرتے، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے نا سردیوں میں باہر بیٹھتے تھے، دھوپ میں بیٹھتے تھے. اب وہ والی بھی لائف سٹائل نہیں رہا. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، لائف سٹائل چینجز بہت افیکٹ کرتی ہیں ان سب چیزوں کو. پھر جہاں تک نیوٹریشن کا تعلق ہے، ہماری نیوٹریشن از بیسیکلی ڈیفیشینٹ ان وائٹامن ڈی، اور انف وہ پرووائڈ نہیں کرتی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ویسٹ نے اپنی سیریلز اینڈ سرٹن فوڈز جو ہیں ان اینڈ ایون ملک، اس کو فورٹیفائی کیا ہوا ہے وائٹامن ڈی سپلیمنٹس کے ساتھ. سو ہو سکتا ہے ان کی مین ڈائٹ میں یہ سب چیزیں ایڈڈ ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کی وہ ڈیفیشنسیز نہ ہو رہی ہوں. آپ نے جو دھوپ کی بات کی، کس وقت کی دھوپ ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے؟ ایکچولی یو وی ریز جب ہوتے ہیں مارننگ 10 to 3 تک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ جو زیادہ سے زیادہ دھوپ میں بیٹھے تاکہ وائٹامن ڈی آپ کی باڈی میں جائے. آپ نے دودھ کی بات کی، تو جو مدر ملک ہوتا ہے جو کہ بریسٹ فیڈ کراتے ہیں، کیا اس کے ذریعے بھی وائٹامن ڈی بچے تک پہنچتا ہے؟ ضرور جاتا ہے اس کے تھرو. اگر مدر کی وائٹامن ڈی پوری ہوگی تو بچے کو بھی جائے گی نا. تو اگر مدر کی ڈیفیشینٹ ہے، سو اب بیلنس ڈائٹ اور پراپر نیوٹریشن مدر کو ملنی چاہیے. دین اونلی شی کین بریسٹ فیڈ کرے اور بچے کو اچھی نیوٹریشن ملے اور بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں پاکستان کے اندر، تو سننے میں یہ آیا ہے کہ مردوں میں ہارٹ ڈیزیز کا ریشو زیادہ ہے کمپیریٹیولی ٹو ویمن. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، ایسا ہے کہ مردوں میں اسموکنگ زیادہ ہے. اس کے علاوہ عورتوں میں ویمن آر کیچنگ اپ، مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں بیماری دیر سے آتی ہے لیکن شدت سے آتی ہے. مردوں کے اور لائف سٹائل اور ان کے کھانے پینے کے طریقے، اطوار، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، ویسٹ میں بھی مردوں میں بیماری جلدی آتی ہے، ان میں ریلیٹیولی زیادہ ہوتی ہے. اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مرد اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، ویسٹ میں ابھی عورتوں میں اسموکنگ کا وہ پروپورشن بڑھ رہا ہے. اور جو ایک پیراڈاکس آ رہا ہے کہ جو پہلے جو دل کی بیماریاں کم ہونی شروع ہوئی تھی وہ پھر زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. لائف ایکسپیکٹنسی بھی، اور اس کی 2 بڑی وجوہات، موٹاپا، اس کی وجہ سے جو ڈائبٹیز اور اس کی کمپلیکیشنز، اور اسموکنگ. اینڈ آلسو ڈاکٹر صاحب میں بھی لیک آف ایکسرسائز. ہم ایکسرسائز نہیں کرتے، ہمارا جو کھانے پینے کا طریقہ ہے، ہماری ڈائٹ ہے جس میں جنک فوڈ بہت بڑھ چکا ہے، ہم اس کی انٹیک بھی بڑھا چکے ہیں اور ہم ایکسرسائز بھی نہیں کرتے. ایکسرسائز کا تو یہ حال ہے، آپ میرے اسپتال آ جائیے، لوگ لفٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو میرے جونیئر ڈاکٹرز ہیں انہیں تو زبردستی میں سیڑھیوں پہ
चढ़ा देता हूँ। डॉक्टर साहब कितनी दफा तो ऐसा होता है कि मैं लोगों से कहती हूँ कि मेरी मजबूरी है, मैं सीढ़ियों से नहीं जा सकती, बट इवन आई हैव टू वेट, ताकि चलते फिरते लोग लिफ्ट के जरिए ऊपर चले जाएं। वो This is so wrong. लोग गाड़ियां तेज चलाते हैं और लेकिन बाकी हरकत वगैरह, इसी के अगर आप देखें ना, ये जो मुआशरा था ये तो एग्रीकल्चर जरी मुआशरा था जिसमें आप बाहर निकलते थे, आप छुरेरे बदन के स्लिम बॉडीड लोग होते थे, आपकी डार्क स्किन होती थी जो आपको कैंसर से बचाती थी, लेकिन आपको एडिक्वेट सन मिलती थी, सूरज निकल, तो वो आपको इतनी वो धूप कि आपको विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। फिर आप दूध पिया करते थे, दही इस्तेमाल किया करते थे, अंडे इस्तेमाल करते थे। तो ये तो लोग कहेंगे कि फिर तो हम नेचुरली हमारी सिलेक्शन गलत थी। नहीं, हम बेसिकली तो यहाँ पे जब रहे इस ज्योग्राफी में, इस क्लाइमेट में, तो उसमें हमारे बदन वो थे स्लिम या छरेरे थे, हमारी स्किन डार्क थी, हम वो इसलिए कि इस मौसम के साथ ऐसी होना था। तो अब ये हुआ कि मौसम तो वही है, हम भी वही हैं, लेकिन हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। हम इंडोर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, और धूप सबसे बड़ा विटामिन डी का सोर्स है और वो उसके लिए हम नहीं निकलते। किस उम्र में हमें फौरन से जब ये पता लग जाए कि कोई शख्स विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो उसी वक्त हमें अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए और सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देने चाहिए? देखिए, विटामिन डी के प्रॉब्लम्स तो माँ के पेट से शुरू होके तो डेथ तक चलते रहते हैं। तो उसमें इस तरह है कि अगर बैलेंस डाइट मदर लें, जैसे हमारे यहाँ फैशन हो गया दूध ना पीने का, लेकिन बहुत से लोग आई थिंक उससे एलर्जिक भी होते हैं, लाइक लैक्टो एलर्जिक होते हैं लोग, यानी कि वो दूध चाहे भी तो नहीं पी सकते, लैक्टोज इंटॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं। तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? उसका सब्स्टिट्यूट यही है कि उनको ओरल विटामिन डी लेनी चाहिए, और विटामिन डी के साथ साथ उनको आई वुड आल्सो प्रमोट कैल्शियम, क्योंकि हमारे यहाँ बोन्स जो हैं वो मदर की स्ट्रांग होती हैं तो फिर बच्चे की भी होती हैं। फॉर्चुनेटली मैं अब इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने वहाँ अब वो चीज़ें यहाँ कम देखी हैं जो मैं एक ज़माने में लाहौर में देखी थी। वहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से मदर्स को जो है, और रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह से 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर रही थी, उससे माँ की हड्डियाँ जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, ऑस्टियोमलेशिया और हो जाता है, जिससे लेग बोन्स भी टेढ़ी हो जाती हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका पेल्विक बोन्स पे होता है। और पेल्विक बोन्स पे आपको कैसे पता चलता है ऑस्टियोमलेशिया का, कि उसमें पहले तो उसका नॉर्मल बच्चे होते रहे हैं जी, इसने 5 बच्चे तो नॉर्मल पैदा किए हैं, अब आप छठे पे कह रहे हैं ये नहीं पैदा हो सकता, या छठा बच्चा वो इमरजेंसी में आते हैं कि जी कब से पेन्स हैं, इसका पैदा नहीं हो रहा, तो आप चेक करते हैं तो हम उसको कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी माँ की हड्डियाँ इतनी टेढ़ी हो गई हैं, तंग हो गई हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, तो हमें फिर सिजेरियन करना पड़ता है। ये एक्सट्रीम इफेक्ट है कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी का। और फिर कंजेनिटल रिकेट्स के साथ भी बच्चे पैदा होते हैं जिनकी माँओं में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनके बच्चों को पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही उनको ये फिट्स वगैरह या उनकी लेग्स जो हैं वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, और कंजेनिटल रिकेट्स उसको कहती हैं। फॉर्चुनेटली अगर मदर बैलेंस डाइट ले, एंटीनेटल केयर ले, डॉक्टर को चेकअप कराते रहे, तो डॉक्टर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और उनको सप्लीमेंट्स देते रहते हैं। हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, जो फैटी फिश है उसमें थोड़ी सी उसमें विटामिन डी होती है। हमारे मुल्क में हमारी स्टेपल फूड्स में या फैटी फिश रूटीन में नहीं अवेलेबल, और अवेलेबल भी है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो डॉक्टर साहिबा, एक आम शख्स जो इस वक्त ये टीवी देख रहा है, हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, और वो ये जानता है कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो फौरन से उसको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए कि वो डेफिशिएंसी एकदम तो खत्म नहीं होगी, वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट? सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा बहुत धूप से एक्सपोजर देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप फेस को ही एक्सपोज करें, यू कैन एक्सपोज योर लेग्स, योर हैंड्स,
एंड योर आर्म्स, इनको भी एक्सपोज कर सकते हैं। ये नेचुरली विटामिन डी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। एक तो वो सबसे सस्ता और आसान तरीका है। एंड द नेक्स्ट इज कि आप बैलेंस डाइट लें, दूध लें, दही लें, वो भी अपनी फूड का एक या दो पोर्शंस डेली अगर हर शख्स ले तो उसको उसकी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। कमिंग बैक टू द कोविड राइट नाउ, जो कि एक सेकेंड वेव पूरी दुनिया में आई है, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे उनको जिनको प्री मेडिकल कंडीशंस हैं, जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए कि वो वायरस का डट कर मुकाबला कर सकें? अब तो एहतियात ही है, प्रिवेंशन है कि जितना हो सके, और वही 3 चीजें हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का इस्तेमाल है और हाथों को धोना है बार बार। और इसका बड़ा अच्छा एविडेंस है, इसलिए कि अभी भी हमारे अपने एक साथी वो एडमिटेड हैं, इज ए यंग, मतलब कि उसकी उम्र भी इतनी नहीं है लेकिन वो एडमिट हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसी तरह यंग लोग भी वो बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं, तो बचना ही है और कोई तरीका नहीं है। और ये जो बहुत सारी गिमिक्स, बहुत सारी दवाइयों के जिक्र हो रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है। और बहुत से टोटके हैं जो कोई कि लोग टोटका सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, डॉक्टर ना साहब। स्टीम इनहेलेशन का कोई रोल है, ना तो ये एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है, ना तो ये जो है अदरक, लहसुन वगैरह, इसी की इम्यूनिटी जो है वो एक दिन में नहीं बढ़ती है। ये तो सालों की मेहनत, यू आर व्हाट यू ईट और व्हाट यू आर। आप ये नहीं कर सकते कि आप सालों जो है और चीजें खाते रहे सब कुछ, और एकदम आप 5 दिनों में आप अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा करें। लेकिन इट्स नेवर लेट। अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग बंद करें, अपने आप को बचाएं जितना बचा सकते हैं, लेकिन और कोई तरीके नहीं है, कोई ऐसी, हमें तो किसी ऐसी एंटीबायोटिक्स का पता नहीं, इसलिए कि इट्स अ वायरल इलनेस। और स्टीम इनहेलेशन पे बड़ी बातें, इतने मैसेजेस आते हैं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। यानी कि बेहतरीन तरीका, क्योंकि अभी क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन ही इसका वाहिद। हमने अभी उसका इंतजार करना है वैक्सीनेशन का, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट। और जब तक ये नहीं होता, अभी तो नंबर बढ़ रहे हैं, अस्पताल हमारे भर गए हैं, हमारा अस्पताल भर गया है, और लोगों डेथ्स बहुत है इस बार, 7 to 8% तक डेथ्स आ रही हैं, और वैसे इसका 2% या लेस देन 2% था। तो वो, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग अभी तक वो लोग आपस में, ये आप देखें सिटी सेंटर्स जाएं, बसों में सब भरे हुए हैं, शादियां हो रही हैं, तो इंटरमिंगलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ा मसला है। डॉक्टर साहिबा, हम लोग स्टेट ऑफ डिनायल में हैं। या तो हम इतना बहादुर हो चुके हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि कोविड हम पे असरअंदाज हो रहा है, या फिर एक स्टेट ऑफ डिनायल है कि कोविड एक मिथ है और एक साजिश है जिसको हम हमेशा साजिश कहकर उड़ा देते हैं। वो यंग लड़कियां या वो माएं जो अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है खुद को महफूज रखना, मास्क पहनना, हाथ धोना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आसपास के लोग ही बहुत नॉन सीरियस हों तो हो सकता है एक प्रेग्नेंट लड़की जिसको लगता है कि शायद अगर वालिदैन कह रहे हैं कि कोविड नहीं एग्जिस्ट करता तो शायद नहीं करता होगा, उसकी सेहत के लिए, उसके बच्चे की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है एहतियात करना? देखिए, हम जब से ये कोविड है, हम इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि आप बर्थ स्पेसिंग करें, आप कोशिश करें कि ये इस फिनोमेना, इस डिजीज के पीरियड में आप कंसीव ना करें। सो कंट्रासेप्टिव मेजर्स जो हैं वो आप यूज करें और कंसीव ना करें। और फिर ये भी रिकमेंडेड था पहले कि कोविड में एक्सपोजर कम करने के लिए आप पेशेंट्स की एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो कम कर दें। लेकिन अभी जो रिसेंट एविडेंस WHO की तरफ से आया है, जैसे कि नहीं, वो 8 ही एंटीनेटल विजिट्स आपको करनी चाहिए। और जो कोविड प्रेग्नेंट विमेन हैं उनके अपने बहुत ज्यादा रिस्क हैं, जैसे उनकी वेन्स में खून जमने का खतरा होता है। आई मीन, आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको मैंने एंटीकोएगुलेंट्स दिए हैं, फिर हमने उनको आइसोलेशन में घरों पे रखा है, हमने रिमोट कंसल्टेशंस की हैं, एंड देन व्हेन इट वाज टाइम फॉर देम टू गो इनटू लेबर या प्रीवियस सिजेरियंस हैं तो हमने उनको भी कॉल देम इन, और हमने विद ऑल द प्रिकॉशंस एंड लेवल 3 PPE हमने उनके सिजेरियंस किए हैं। अपने फेलो डॉक्टर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है, हम सब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इस कौम को इस मर्ज से या इस डिजीज से बचा सकें।
उनके लिए कुछ कहना चाहें ताकि वो मोटिवेट हो जाएं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो ये है कि अब वक्त आया है कि हमने प्रूव करना है इसे कि ये जंग है और अच्छी लंबी जंग है। पहले हमने अपने आप को बहुत ख्याल करना है, अपने कलीग्स को सपोर्ट करना है, उनकी हिम्मत बंदानी है और मरीजों के लिए भी हमने अपने आप को ठीक रखना है। ये फेज है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह, से हम मजबूत निकलेंगे, इससे इंशाल्लाह स्ट्रॉन्गर वी विल बी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा अपनी कॉलीग्स को क्या कहना चाहेंगी? आई वुड से कि मैं उनको ये कहूँगी कि आप सर्विस ज़रूर दें, लेकिन ये जो 3 रिकमेंडेशंस हैं कोविड से प्रिवेंशन की, दे रियली वर्क। और आप ज़रूर मास्क पहने, ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने हैंड्स वॉश करें विद सोप एंड वाटर और विद सैनिटाइजर। बिटवीन पेशेंट्स रूटीन में सैनिटाइजेशन करें अपनी भी, और जो पेशेंट्स की फाइल्स ये वो, आई मीन मी एज अ रूटीन, मैं हर पेशेंट से पहले भी अपने हैंड्स को सैनिटाइज करती हूँ, पेशेंट को देखने के बाद, उसके पेपर्स को हैंडल करने के बाद भी सैनिटाइज करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे कुछ और मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। अर्तुरुल के खून का आखिरी कतरा निचोड़ने तक जो आदमी हर तरह से तुम्हारी मदद कर सकता है वो ये है। कसम खाता हूं मैं उसकी जो हमारे दिल को ईमान की रोशनी देता है कि इंशाअल्लाह कभी झुकूंगा नहीं। उन दो भाई की बीमारी अब मेरी तदबीर से बाहर है, उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। अगर उसकी पुश्त पे कोई कुव्वत मौजूद न होती तो वो कभी ये रास्ता न चुनता। अर्तुरुल का छोटा भाई दुंदार और हलीमा सुल्तान का भाई कल वो अर्ज़े रूम से कबीले वापस आ रहे हैं। जब तक ये कि दुंदार आ नहीं जाते मुझे सब्र नहीं है। सियासत का वक्त गुजर चुका है, अब खून बहाने का वक्त है। मैं हिजरत कर जाऊं यहां से, वो वक्त आ गया है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज। कोविड यानी कि इस ग्लोबल पेंडेमिक की जो एक सेकेंड वेव है उसमें अमवात बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ना हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमने आज बात की विटामिन डी की इंपॉर्टेंस पे कि जितना ज़्यादा विटामिन डी का इंटेक होगा हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतरीन होती जाएगी। और फिलहाल क्योर नहीं है इस मर्ज का, हमने एहतियात ही करनी है। मेरे मेहमान मेरे बहुत प्यारे दोस्त, और इनको कौन नहीं जानता, लोगों को हंसाते हैं, खुशियां बांटते हैं, टीवी होस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, शफात अली ने हमें कराची से ज्वाइन किया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफात। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे अल्फाज मुझे याद किया, मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी आपको जी, क्योंकि मैंने कह दिया कि आप अच्छे दोस्त हैं, आपने फौरन से ये साबित कर दिया मेरे बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं। शफात, आप बहुत इंस्पायरिंग इसलिए हैं क्योंकि एक मुश्किल वक्त से आप गुजरे, आपको कोविड हुआ, आपने उसका डट कर मुकाबला किया। और मुझे याद है हमारी वो बात जब हम उस वक्त किया करते जब आप ठीक नहीं थे, फिजिकली तो आप तकलीफ में थे मगर इमोशनली भी ये बीमारी आपको तोड़ देती है। कितना मुश्किल था इस मर्ज से लड़ना शफात?
ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی ہے. میرے خیال میں بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو سمٹمز نہیں ہوتے. 99% لوگوں کو کچھ ایسے سمٹمز نہیں ہوتے جو کہ خطرناک نوعیت کے ہوں. لیکن وہ جو 1% لوگ جن کو سمٹمز ہوتے ہیں اور ذرا ایگریسو نوعیت کے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ٹف ہو جاتا ہے. اچھا لوگ یہ 99 اور 1% میں جب سمجھتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 100 لوگ رہتے ہیں اور اگر کوئی ایک آدھا بندہ بیمار ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. مسئلہ یہ اس ملک میں 22 کروڑ افراد رہتے ہیں الحمدللہ اور ان کا 1% کوئی اپنا تقریباً 22 لاکھ لوگ بنتے ہیں اور ان کے حوالے سے اب پھر ہم سوچتے جائیں اور میتھ مشکل ہو جائے گا. لیکن ایموشنلی تو چلے وہ ایک معاملہ فزیکلی بھی ایک معاملہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بڑے چیلنجز کا شکار ہوتی ہے. لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. وہ آپ کے نزدیک نہیں آ سکتے, آپ اپنے بچوں کے پاس نہیں جا سکتے, بچے اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتے. خواتین کے لیے گھر اور بیمار اکیلے مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ بیماری کوئی ایک نوعیت کی ہے بھی نہیں. کسی کو گردوں میں تکلیف ہو رہی ہے اسی بیماری کی وجہ سے, کسی کو دل کی تکلیف ہو رہی ہے, کسی کا بلڈ پریشر اسپائک کر رہا ہے, کسی کا شوگر بے قابو ہو گیا. ہر طرح سے ہر نوعیت کی سمٹمز آ رہے ہیں کہ میڈیکل اصطلاح میں جو کوموربیڈیٹیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی آپ کی جو انڈر لائن کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ابھر کے سامنے آتی ہیں. چاہے آپ کی امیونٹی اچھی ہو بری ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. بعد میں صرف کووڈ کے رحم و کرم پہ رہ جاتے ہیں اور میرے خیال میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس وقت سے نکال لیا, میرے پورے گھرانے کو اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں انفیکشن نہیں پھیلا, ورنہ وہ صورتحال سب کے لیے بہت تکلیف ہے. ابھی جب آپ دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا ایک رویہ, میں نہیں جانتی کہ ہم کس اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. ہم شادیاں بھی ہوتی دیکھ رہے ہیں, ہم SOPs جو لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو غصہ آتا ہے شفاعت, کیونکہ بہت سے لوگ تو آج بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ایک سازش ہے اور یہ ایک ہلکا سا فلو ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا اور کورونا نام کا کوئی وائرس ایگزسٹ نہیں کرتا. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو؟ منیبا افسوس کی بات یہ کہ اس ملک میں ایک زمانے میں پولیو پہ سیاست ہوئی, آج پولیو بے قابو ہو گیا. ڈینگی پہ سیاست ہوئی, ڈینگی بے قابو ہو گیا. اور اب ویری انفارچونیٹلی جن ممالک صرف اس ملک میں جس ملک نے کووڈ پہ سیاست کی ہے اس کا انجام ہمارے سامنے, اس کی اکانومی کا جو حال ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے, اس کے لوگوں کے روزگار کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے. میرے خیال میں یہ صرف افسوس ہی ہوتا ہے اور وہ تمام افراد جو کہتے ہیں جی کووڈ صرف ایک سازش ہے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے کبھی کسی اسپتال کے ICU کا چکر نہیں لگایا ہوگا اور خصوصاً آج کل کے دنوں میں تو بالکل بھی نہیں لگایا ہوگا کہ جب اسپتالوں میں لٹرلی کراچی میں اس وقت گنجائش نہیں ہے. مجھے کل ایک میرے گھر میں جو کیبل لگاتا ہے لڑکا, اس کا فون آیا کہ اس کا کزن کنڈیشن میں ہے, اس کو ICU کی ضرورت ہے, اس کے لیے اسپتال میں گنجائش پیدا کروا دیں. مجھے 10 لوگوں کو فون کرنا پڑا اور سب نے معذرت کر لی کہ اب ان کے پاس ICU تو کیا وارڈز میں جگہ نہیں. یہ صورتحال مزید خطرناک ہوگی اگر لوگ ذرا سا احتیاط نہیں کریں. بہت معمولی سا کام کرنا ہے, ذرا ایک سماجی فاصلہ رکھنا ہے, ایک فزیکل ڈسٹینس رکھنا ہے. میرے خیال میں ہم سماجی فاصلہ کہہ کے لوگوں کو ذرا الجھا دیتے ہیں اور لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں پاتے. لوگ سمجھتے ہیں شاید آپس میں ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو لوگوں کو دوسرے سے تعلقات خراب کر دینا یہ شاید کوئی ایک بیرونی سازش کا ایجنڈا ہے, کیونکہ ہمارا خاندانی نظام بہت مضبوط ہے اور دیگر کئی نوعیت کی خوش فہمیاں جن میں ہم منعیت القوم مبتلا ہے. ذرا سی احتیاط کرنی ہے. ایک ماسک ہے جو آپ کے ساتھ رہے گا اور وہ ماسک آپ کی زندگی کا حصہ بنتے, جیسے جس کی ناکیں کمزور ہوں چشمہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے, اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں. اسی طرح اب اس ماسک کا بھی کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. وینٹیلیٹر میں آکسیجن ماسک پہننے سے بہت بہتر ہے کہ آپ یہ آکسیجن ماسک کچھ عرصے کے لیے پہن لیں. ہو سکتا ہے شاید 1.5-2 سال میں ہم اس بلا سے نجات پائیں. اللہ کرے اس سے جلدی یہ ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم ویکسین کا انتظار نہیں کر سکتے. فی الحال پریونشن ہی ایک کیور ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا, اپارٹ فرام دس شفاعت, آپ
लोगों को हंसाते हैं, लोगों में खुशियां बांटते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो खुद जब शिफात प्ले करता है तो उसको लगता है कि ये मेरे ही जात का एक हिस्सा है? क्या आपने कितना डीप सवाल पूछा, जोड़ता हुआ सवाल पूछा जी। मुझे मैं माजरत के साथ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हर किरदार जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे अंदर आ गया है और मैं कुछ देर के लिए वो किरदार बन जाता हूँ। वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत अजीम सियासी शख्सियत हो या कोई इंटरनेशनल सियासी शख्सियत हो, कोई फौजी शख्सियत हो या कोई गैर फौजी शख्सियत हो, कोई एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर हो, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि मैं वो बन गया हूँ। और बस दुआ करता हूँ कि आप जैसे सराहने वाले मिलते रहे ताकि मेरी हिम्मत बढ़ी रहे। वरना लोगों में जिस नोयत की अदम बर्दाश्त होती जा रही, मुझे लगता है कुछ अरसे में हम लोग किसी कंबल में से खुद को लपेट के बाहर निकला करें। नहीं शफात, हम टॉलरेंस, वही बात है कि हम कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ टॉलरेंस आए और हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलना जिंदगी में जरूरी है, वरना तो जिंदगी बहुत सटल हो जाए और बहुत ही बोर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शफात। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे और आप इसी तरह लोगों को हंसाते रहें और शऊर बांटते रहें, क्योंकि शऊर बांटना इस कौम में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और आई थिंक इसी की कमी है हमारे अंदर। बहुत शुक्रिया शफात हमें वक्त देने का, बहुत सारा प्यार हम सब की तरफ से आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आज का शो करने का मकसद इस अवेयरनेस को बेदार करना है। हमने बार बार इसके ऊपर जोर दिया कि SOPs को फॉलो कीजिए। ये ना देखें कि आसपास के लोग नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, वो नहीं कर रहे, ये उनका मसला है। आपने खुद को बचाना है, आपने अपने साथ साथ आसपास के लोगों को बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये शो करने का मकसद अपनी जिम्मेदारी को समझना है। मैंने, मेरी टीम ने इसको जिम्मेदारी समझकर किया है, क्योंकि जान है तो जहान है। हमने मजबूत होकर इस पेंडेमिक का मुकाबला करना है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक अपनी इम्यूनिटी के जरिए हमने इस वायरस को हराना है, डिफीट करना है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।